لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد diputuskan dan dilakukan semuanya seperti yang telah disampaikan tadi tata cara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, cuma yang membedakan hanyalah niatnya, yaitu sunni sunatan Idul Adha rakaataini makmuman yang menjadi makmum lillahi ta'ala. Setelah itu membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, takbir untuk rakaat pertama 7 kali. Di sela-sela takbir itu kita baca tasbih sedikitnya subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Dilanjutkan dengan pembacaan surah Fatihah. Selanjutnya sebagaimana sholat yang biasa, dan rakaat yang kedua takbir 5 kali. Di sela-sela takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa amal ibadah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور، أحل الله لكم فيه الشراب والطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kami yang tercinta, semoga Allah muliakan dan Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita hidayah ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya di 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, kita masih diberi kesempatan untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarrub, untuk bersimpuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Al-Amin dan rahmatan lil alamin, yang telah menghapus tradisi-tradisi kufarat dan budaya-budaya munkarat. Tentunya senantiasa kita terus mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib berwasiat, marilah kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan apa yang telah diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ke belakang tahun-tahun sebelumnya, kita sejenak bermuhasabah, kita sejenak berintrospeksi diri. Kita lihat di samping kita lihat di sebelah kanan kita lihat di sebelah kiri kita lihat di depan kita lihat di belakang kita. Mungkin sedikit ada formasi yang berbeda. Ketika tahun sebelumnya mungkin orang-orang yang terkasih, mungkin orang-orang yang kita sayangi, mungkin orang-orang yang kita cintai, tahun lalu berada di samping kita, tahun lalu berada di sebelah kanan kita, tahun lalu berada di sebelah kiri kita, atau mungkin di sekitar kita. Kita berintrospeksi diri, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang kurang di antara kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Tidak sedikit orang-orang terkasih, tidak sedikit orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ketika tahun lalu berada di samping kita. Tahun ini mungkin ada sebagian yang berbaring lemah. Tahun ini mungkin ada yang berbaring lemah, entah itu di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri, atau mungkin bahkan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap yang Maha Kuasa. Percayalah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun Allah yang putuskan terhadap kita, entah itu berbentuk musibah, entah itu berbentuk ujian kepada kita, senantiasa itu untuk menguji kita sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan virus-virus yang mematikan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita yang menurut kita tidak mampu untuk melewatinya. Tapi percayalah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk betapa Allah mencintai kita. Itu adalah jalan bagaimana Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan anggap musibah yang Allah berikan kepada kita, jangan anggap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan anggap Allah tidak sayang terhadap kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam suatu hadisnya, "Ma yusibul mu'minu min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw khaffat anhu safi'atan." Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam suatu hadisnya, tidak seorang pun orang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik musibah itu cuma sebatas tertusuk duri, bahkan di atas dari tertusuk duri itu kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang ada yang terpapar virus-virus yang mematikan. Illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam, itu adalah salah satu cara Allah akan mengangkat derajat hambanya. Allah akan mengangkat derajat umatnya dari posisi yang rendah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke posisi yang lebih tinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita agak risih ketika saudara-saudara kita terpapar. Mungkin saudara-saudara kita akan menjauh dari kita ketika saudara-saudara kita terpapar. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sabar, ketika kita ikhlas, illa rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita dari yang rendah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke suatu derajat yang insyaallah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fattan anhu khati'atan, atau bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan dosa-dosa kita, akan digugurkan segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan adalah titipan Allah. Tenaga kita yang kuat adalah titipan Allah. Harta kita adalah titipan Allah. Anak-anak kita yang kita cintai adalah titipan Allah. Orang tua kita yang kita kasihi adalah titipan Allah. Ketika Allah akan mengambil titipan-titipan Allah, kapanpun Allah berhak untuk mengambilnya. Ketika Allah akan mengambil saudara-saudara kita yang kita cintai, kapanpun Allah berhak untuk mengambilnya. Kapanpun Allah akan mengambil kedua orang tua kita, Allah berhak kapanpun Allah mengambilnya. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya yang penting kita sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika Allah kenakan musibah, Allah turunkan musibah, mereka bersabar, mereka ikhlas, mereka ridha dengan ketentuan Allah. Kata-kata Allah, inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali, kepada Allah lah kita akan menghadap. Cuma kita hanya menunggu waktu kapan Allah menjemput kita. Mungkin ketika Allah menjemput orang tua kita, mungkin waktu kemarin Allah menjemput orang-orang yang kita kasihi, mungkin kemarin Allah menjemput orang-orang yang sangat kita sayangi. Suatu saat Allah akan menjemput kita, tinggal kita menunggu waktu Allah kapan kita akan menjemputnya. Karena saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berpisah, semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Maka ketika Jibril alaihissalam berpesan kepada Nabi, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bih, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Itulah pesan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ishma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah kalian sesuka hatimu, hiduplah kalian menurut apa yang engkau mau. Silahkan engkau tidak sholat, silahkan engkau tidak berpuasa, silahkan engkau berghibah, membenjing sesamanya. Fa innaka mayyitun, karena engkau suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bih, cintailah engkau terhadap apapun yang engkau cintai. Silahkan engkau cinta terhadap anak-anakmu, silahkan engkau cinta terhadap suamimu, silahkan engkau cinta terhadap istrimu, silahkan engkau cinta terhadap harta bendamu. Fa innaka mufariqun bih, karena
kerjakan apa yang kau mau, silahkan kau mau ngapain aja, karena suatu saat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus menanamkan rasa sabar, marilah kita terus menanamkan rasa ikhlas, ridha terhadap qadarullah, ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sabarnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Siti Hajar, betapa sabarnya beliau ketika Allah memerintahkan anak semata wayangnya yang sangat dia cintai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih menjadi kurban. Betapa sabarnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika Allah menguji dengan anaknya. Itulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bermuhasabah, marilah kita berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang Allah uji kepada kita, Allah yang kasih musibah kepada kita, sebagai bentuk wasilah semoga Allah meninggikan derajat kita. Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعائشة الرضا وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وحسن وحسين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah